God dag alle sammen, og god mandag. Jeg håber, I har haft en fantastisk uge på starten her. Det har været, det var til og roligt for mig. Jeg har fået trænet faktisk, så det er dejligt. Så det er lækkert lige at få kommet i gang med noget træning igen. Det går sgu sådan lidt op og ned, og så tror jeg nogle gange, jeg sådan har fundet, fundet ud af, hvad der gør, at jeg ligesom, kan man sige, bliver konsistent med træning. Og så dør jeg bare ud igen. Så det, jeg har jo trænet rigtig, rigtig meget, og for mange år, og flødekartofler siden. Og så har den bare været sådan, så har det været sådan nogle perioder, hvor jeg ligesom er kommet tilbage igen, og så har trænet i 3 måneder, 3, 4, 5 måneder, og så er jeg så gået lidt død, og så er den bare kørt sådan, og sådan op og ned. Så men jeg håber lidt på at være lidt tilbage til det gamle, jeg skulle sige jagtmark, det er det jo ikke. Det var også forkert at sige, men lidt tilbage til det gamle, helt tilbage fra det gamle, da jeg startede med at træne, og var konsistent med det, så var det faktisk de her meget, meget simple programmer, jeg trænede. Så jeg håber lidt på, at nu er jeg lidt tilbage til dem, og så håber jeg lidt på, at det kan kickstarte, at jeg bliver så lidt konsistent i min træning. Og jeg træner de der meget, meget simple full body programmer. Dengang jeg startede, det var det faktisk, det var ikke starting strength, det var hvad hedder det, det var sådan en anden ting, det var strong lift 5-5, jeg startede med at træne, og det ligner, altså mange af de der, hvis I skriver full body beginner 5x5, så vil I se mange af de her programmer, de ligner helt utroligt meget hinanden. De har meget den samme struktur, og meget den måde, og mange af øvelserne også de samme. Jeg kan sige, det er jo ikke så unormalt, fordi altså de øvelser, der bliver brugt, er meget, har vist sig at være meget effektive. Og så kan du selvfølgelig lave afarter af dem, hvis det er det, du ønsker. Men det er meget simple full body programmer, jeg kører. Og hvis jeg vil starte på dem, det vil sige, igen, jeg skal ikke anbefale, fordi jeg er slet ikke ude i, jeg er slet ikke uddannet inden for træning på nogen måde. Men jeg har haft god erfaring med at starte på de her full body programmer. Og så selvfølgelig, hvis jeg har en skade, der gør, at I måske ikke skal squatte eller dødløfte, så finder du alternativer til dem. Der er rig mulighed også til at gøre det. Så hvis man styrketræne, altså, så vil jeg, hvis det var mig, så vil jeg i hvert fald kigge på de der full body programmer. Og de er meget simple. De kan se meget simple ud, men hvis du kører dem i 6 måneder, så har du allerede bygget et rigtig godt fundament for, at du kan fortsætte. Så det er ligesom det, jeg har gjort. Og jeg har ikke startet et helt bestemt program. Jeg har simpelthen, fordi jeg har prøvet de her forskellige, jeg har prøvet de her mange forskellige, jeg har prøvet starting strength, jeg har prøvet, jeg har prøvet strong lift 5-5, jeg har prøvet Grayskulls linear progression har jeg også prøvet faktisk. Så der er en, der hedder Ice Cream Fitness. Jeg tror, han hedder der andet i dag på YouTube. Men han har også lavet en afart af Starting Strength-programmet, som egentlig bare var Starting Strength-programmet tillagt nogle armøvelser. Selve strukturen, selve progressionen var det helt det samme. Så jeg har egentlig bare, jeg kalder mig det bastardiseret
en masse programmer og sætte dem sammen, så det passer mig bedst. Og så skifter jeg løbende øvelser ud, så jeg for eksempel lige nu, den måde programmerne egentlig er sat op, sådan helt grundelementært, så er det 3 dages træning, og så har du nogle basisøvelser, du starter med, og så har du nogle gange nogle alternerende øvelser også. Og det er forskelligt alt efter hvilket program du kører. Lige nu kører jeg på dag 1 og 3, der kører jeg squats, og så på dag 2, der kører jeg dødløft. Og samtidig så kører jeg bænkpres, dag 1 og 3, og så kører jeg overhead press, altså military press, er der nogen, der kalder det, og på dag 2. Og så har jeg en rygøvelse, dem alternerer jeg. Så jeg alternerer imellem en horisontal og en vertikal trækøvelse. Så det er sådan, det gør. Og så alternerer jeg også, hvor jeg har alternerer imellem at køre mave eller core, er det bare, og så arme. Og så kan jeg sagtens, fordi, altså jeg må indrømme, når jeg træner arme, så er jeg fandme ved at dø, fordi, ikke på grund af udvalgelse, fordi jeg er ved at kede mig af helvede til, må jeg indrømme. Så der er jeg ret sikker på, at hvis jeg fortsætter med det her, så tager jeg de der armedage på et andet tidspunkt, og bare kaster dem af helvede til, og så siger jeg, det der de brik der, det gider jeg ikke. Og så tager jeg et eller andet. Så det kunne sagtens være en dag, hvis jeg skulle fortsætte, og hvor jeg havde lidt arme, så vil jeg køre lidt, så vil jeg måske køre lidt en dip-variation. Jeg har sådan en dip-maskine der, hvor jeg træner, og så vil jeg supersætte den med et andet form for trækøvelse. Så det, altså et eller andet, det kunne være en pull-down med underhånd, eller neutral greb. Så det vil være sådan noget lignende, jeg gør på et eller andet tidspunkt, hvis jeg fortsætter med det. Jeg håber lidt på det. Jeg håber virkelig, at jeg kommer lidt i gang igen, så det med det. Fordi det er også en dejlig fornemmelse lige at, når du er færdig med sådan en omgang træning der, så er det faktisk helt vildt fantastisk. Fed fornemmelse. Men altså generelt bare ud og bevæge mig lidt mere, kan man sige. Så det. Anyways, vi skal jo i gang med noget Starfield i dag. Lige noget for lige at sige noget hurtigt. Måske en lille teaser. Det er, at jeg har jo siddet og kigget på min kanal, og der er jo sådan et helt der er et helt område, som jeg har rørt meget, meget lidt ved. Jeg har prøvet at bruge den, altså, og det er YouTube Shorts, og jeg har prøvet at bruge den sådan, hvor jeg sagde, hvad skal vi spille næste uge, bla 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 bla. Det gik jeg lidt død i. Så jeg tænker, hvad kan vi bruge de her shorts til? Og det jeg tænker, sådan set, det er, at jeg startede jo faktisk min kanal lidt med, at det var at vi havde lidt fokus på indie-spil, altså, altså folk, der er som independent developers. Og der tænker jeg sådan set, og jeg er ikke færdig, jeg er på ingen måde ud af den verden, selvom de sidste 3 spil, vi har spillet, tror jeg, det har jo været store AAA-spil. De sidste 3-4 spil, vi har spillet på stream, altså som vi har mediet, det har været store AAA-spil. Kæmpe budgetter, hvor de her indie-spil, det er jo oftest nogle meget mindre hold, der sidder og laver de her spil her. Nogle af dem er bare på deltid, der sidder de og jonglerer imellem og sidder og laver spil, og så har de så et deltidsjob ved siden af. Den verden er jeg overhovedet ikke forladt, kan man sige, eller den følger jeg meget, meget stadig. Og der tænker jeg faktisk at bruge nogle af de her shorts her til at lave små korte film omkring shorts, der kommer i en eller anden uge. Så hvis det var næste uge, der bliver det så ikke. Men så havde jeg lagt måske 1 til 2 eller 3 små korte videoer op på shorts, hvor jeg snakker omkring de her spil her.
Altså, og så et spil per video, selvfølgelig. Så det er det, jeg tænker at gøre fra november af, omkring november. Og jeg lægger en video op, hvor jeg snakker lidt om det. Det bliver også en shorts faktisk version, hvor jeg snakker omkring, hvordan jeg tænker, at det skal fungere, det her. Så det er kun et tilfælde. Det er kun et helt tilfælde, at jeg har, at de sidste 3-4 spil, det har været store AAA-titler. Det skal jeg sige. Det har kun været et tilfælde, fordi jeg har også streamet indie-spil før. Og jeg har før, dengang jeg lavede let's play-videoer, der var der faktisk rigtig mange indie-spil, jeg lagde ud på kanalen. Så hvad hedder det? Jeg tror faktisk, det var hovedsageligt. Jeg tror, den hed 2/3 af de let's play-videoer, jeg lavede, eller et spil, jeg havde fokus på min let's play. Det var hvad hedder det? Det var indie-spil. Eller i hvert fald mindre spil. Så det tænker jeg egentlig at gøre. Og så må I jo skrive i kommentarerne i min shorts, på de shorts, der er omkring, om I vil se de spil her, blive spillet på kanalen. Og for dem, der er helt nye på kanalen, så, for dem, der er helt nye på kanalen, så har jeg jo før haft gang i mange spil af gangen, sådan 3-4 spil af gangen, og så har jeg tog en beslutning her i slutningen af vi er i oktober nu her, hvor vi sagde, at jeg ville måske kunne have fokus på 1 eller 2 spil ad gangen. Og det er fordi, at de her, hvis jeg sidder og spiller 3-4 spil ad gangen, og jeg har det format, jeg har, tidsformat, jeg har, i hverdagen, hvor jeg egentlig kun kan streame 3-4 timer ad gangen, så bliver det nogle lange serier, jeg kommer til at lave. Og det er heller ikke vildt interesseret i, må jeg indrømme. Så hvad hedder det? Så vi prøver at forbinde det lidt ved at sige, at vi har fokus på 1 spil, eller 2 spil ad gangen. Når det så er sagt, så de her chill streams, som jeg synes faktisk er rigtig hyggelige, så man bliver ikke, altså de andre streams, jeg vel egentlig også synes er relativt afslappende, men der spiller vi sådan en store spil med en historie, hvorimod sådan de her, de her chill streams, der spiller vi, der kan vi spille sådan et spil som Prison Architect, eller vi kan spille, jeg ved, der kommer City Skyline 2 ud. Spil, der egentlig ikke har sådan en vild stor forkromet narrativ, ikke en stor vild forkromet historie, men der du kan komme og se en stream på en halv time, gå ned i den lokale Coop 365 og købe en cola og komme tilbage igen, og så se åbne stream igen, og så har du ikke misset det helt store. Fordi det har du måske, hvis du sidder og ser de her spil her, jeg mener, fordi for der er en historie i. Og hvis du lige har smuttet der en halv time, så kan det være, at du faktisk har mistet en vigtig del af historien. Hvorimod sådan nogle spil som Prison Architect, det kan være, at jeg lige har bygget en ekstra ting, men ellers ikke. Og det er sådan et spil, jeg spiller på mine chill streams. Coral Island har jeg spillet noget af, og jeg spiller, sidste gang så var det faktisk Satisfactory, som er sådan et automatization spil, builder, crafting. Factorio, hvis I kender det, så er det en Factorio 3D. Så, og dem har jeg jo de der chill streams, og der var I velkommen til at komme med forslag til. For lige at lede den tilbage til min shorts, så kunne det for eksempel være, at de sagde, vi gad godt at se lige det her spil her, som du har vist på din shorts. Det gad vi godt at se på en chill stream. Så det er anyways. Lige inden vi skal i gang med et spil, guys, så skal vi lige se en lille trailer. Og det er simpelthen fordi, at jeg tror, det er i dag eller i morgen. Skal jeg lige se. Det er i morgen, City Skyline, det kommer ud.
Og for dem af jer, der er gamle nok, skal I huske SimCity-serien. Jeg tror slet ikke, den eksisterer faktisk. Jeg kan slet ikke finde spillene, er jeg sikker på, eller ret sikker på, men jeg ved faktisk ikke, om de har fortsat med SimCity, eller om den er gået lidt død i det. Men dengang jeg var en lille knægt, første gang jeg spillede SimCity, så var det var vanvittigt utroligt, at man kunne sidde og bygge en hel by på det var på min Amiga 500. Og så byggede de bare videre på det her SimCity. Jeg kan huske SimCity 2000 var, og kæft, det var et fedt spil. Virkelig fedt spil. Det gik lidt død i det, synes jeg. Og City Skyline, det kom faktisk overtog den her City Builder plads her. Nu toren, den udkommer i morgen. Og jeg er faktisk ret spændt på det. For dem af jer, der har Game Pass, så der er Game Pass, så kan I jo hente det ned. Jeg skulle sige gratis. Det er jo ikke gratis. Det er jo, du betaler jo for abonnementet, men du kan hente det ned fra i morgen af på Game Pass. Så det har jeg faktisk tænkt mig at gøre. Jeg kommer ikke til at streame det, i hvert fald ikke lige nu her. Men jeg kunne sagtens have det med, altså som hovedspil, men jeg kunne sagtens tage det med i sådan en chill stream også, hvor vi bare sidder og hygger med en god kop kaffe, og sådan søndag formiddag, og så sidder vi og bygger en by. Og det lyder måske lidt kedeligt for nogle af jer, men det er faktisk ret fed oplevelse, når du starter helt fra bunden af med en lille møgby, og så bygger det op til hvor der bare kommer store hovedveje, og jamen altså, det er en rigtig fed oplevelse. Så vi skal lige se traileren her på det, og så kan I jo selv bedømme. I never thought I'd meet a dream, but here I am, and there you are. Love never felt so. Det skal I også manage det her. Husk, altså, når man spiller det her spil her, så skal du ikke bare bygge en by, og så tænker du, det kører alt sig selv. Så som lyskryds, offentlig transport, skal du også manage. Hvilken ruter skal de her busser køre? Hvilken rute skal hvis du har tog, skal de her køre? Så skal I også, det skal man også sørge for og fortælle, hvordan det skal være. Det ser blært ud. Det skal jeg gerne indrømme. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Det gør jeg. Og det ligger som sagt inde på Game Pass. Du kan også købe det via Steam, hvis du vil det. Jeg kan ikke huske hvilken. Det kommer vist også til nogle af... Jeg tror også, det kommer til PlayStation 5, tænker jeg, og Xbox,
tænker jeg også. En anden ting, jeg lige vil... Jamen, det er jo ikke reklame, fordi jeg får jo ikke penge for det, eller noget som helst på nogen måde, så det får intet for det. Men jeg vil gerne lige reklamere lidt på Game Pass. Og det er ikke fordi, at jeg skal gå ind i kamp omkring konsolmarkedet, eller konsollerne, fordi det gider jeg slet ikke. Det er en virkelig dum kamp, skal jeg gerne indrømme. Men Game Pass er en... fordi jeg er der spiller, har en Xbox eller har PC, der kan gå ind på Game Pass, køber du et abonnementspris, ligesom du har et abonnement på Netflix eller HBO. Så kan du gå ind, og så får du en masse spil. Og nogle af de her spil her, skal lige huske på, nogle af de spil her, de udgår. Så vi skal gå ned her, så kommer der forlader snart. Så kan vi se, at de her spil her, de forlader snart Game Pass. Så kan du ikke spille det igen. Du kan da gå ind, hvis du vil det, så kan du gå ind og købe dem, simpelthen. Så, så har du den hele tiden. Det smarte ved den her service, som jeg faktisk er rigtig godt lide, det er, at før i tiden med Steam, eller ikke før i tiden, det er også sådan er det også nu, så hvis du fandt et eller andet spil, der så ret spændende ud, og det ikke havde en demo, man kunne spille, så skulle du egentlig købe spillet. Så kunne du måske lige... nu er Steam så begyndt at lave sådan, at man kan få penge tilbage, hvis du ikke har spillet i over en time. Men hvis du så havde det, så... en time, hvad fanden er det? Det er faktisk ikke særlig ret. Det er ikke særlig meget i forhold til at lave en bedømmelse af et spil. Så det fede med Game Pass, det er, at du får et kæmpe bibliotek af forskellige spil, og så tænker du, det kan jo lige se spændende ud. Scoren, det kunne måske være se spændende ud. Og så har man spillet det, og så finder man ud af, det er sgu for svært. Det vil jeg ikke have. Heldigvis har du betalt penge for det. Du har betalt en abonnementspris for det, fordi du har Game Pass. Men du har ikke betalt fuld pris for det. Så det er for mig er det faktisk en god måde til at kigge på de her forskellige spændende spil, som jeg måske heller ikke ville have købt i starten, eller som jeg ikke ville have købt overhovedet, men lige for ligesom at fordi jeg synes det kunne være spændende lige at prøve det, så kan jeg gøre det til en Game Pass abonnementspris. Og hvis jeg ikke vil have det, fair nok, så er det sådan, at det, så kan jeg bare slette det igen, uden nogen problemer. Jeg synes, det er en rigtig fed service. Og jeg håber, uden at ikke igen, at vi skal ikke gå ind i krigen eller sådan lignende, men jeg håber, at Sony, de begynder at opsøge med deres service, for de har også sådan en service. Men den er vist ret dyr i forhold til, hvor mange spil du får, er det sidste i hvert fald, jeg har hørt fra en i chatten. Så det... Så, alright, vi skal altså spille noget Starfield, guys. Nu har jeg siddet og bredt i en halv time næsten. Eller der var også en intro med lidt musik. Så, men, guys, jeg håber sgu, I har haft en helt fantastisk mandag. En ny start på ugen, en helt ny uge at starte på. Jeg ved godt, I er pisse irriteret over, at jeg bruger den hele tiden. Men jeg synes, det er virkelig godt. Jeg synes, det er virkelig god sætning. Jeg elskede, at min gamle kollega, han sagde den til mig, hvor en gang, hvor vi sad, vi sad og så virkelig mugne ud, sådan en mandag morgen der, rigtig grå mandag morgen, og vi så virkelig, sad virkelig og lignede noget, som vi ikke gad. Vi gad simpelthen ikke det her lort her mere. Så kommer han ind bare frisk og frejdig og siger, god mandag, helt fantastisk start på ugen, og husk på, en helt ny uge at tage fra. Og så kunne jeg sgu ikke lade være med at smile af det. Så lad os gå i gang med noget Starfield. Sidste gang. Hold kæft. Hold kæft, hvor noget L-O-R-T. Eller L-O-R-D. Lord. Ja.
Hvis I ikke så min sidste Starfield stream, så havde jeg jo egentlig i sinde, at vi skulle gennemføre Crimson Fleet fraktions questline. Crimson Fleet, det er en del af de grupperinger, der er i det her univers, og de her questlines, de 2 questlines, jeg har gennemført, har været fantastiske. Den her har jeg også hørt rigtig gode ting fra, når jeg læste om det på nettet. Så jeg tænkte, det skulle vi. Vi kommer til et tidspunkt, hvor den simpelthen bokker ud. Eller ikke bokker, altså det går ikke koldt, men vi kan ikke komme videre i det, fordi der er en fejl i spillet. Og det bliver jeg sådan lidt, måske lidt irriteret over. Jeg siger, men jeg siger også, det er Bethesda. Jank, som jeg kalder det. Det er Bethesdas spil, der har lavet det, så det, ja. Eller som Jimmy, som en af dem, der skriver mig her i chatten, skriver, der gik Bethesda i det. Så det synes jeg egentlig, det passer rigtig, rigtig meget godt, at det gik Bethesda i det. Alright, det var fint nok. Så, hvad nok, vi kommer ikke videre, vi spiller ikke videre på den. Det var heldigvis ikke en game-breaking bug, fordi det skal ikke gennemføre den her questline for at komme videre i hovedhistorien. Jeg vil bare selvfølgelig gerne have haft den med, men det fair nok, det kan man ikke. Da jeg så spiller videre, og det går jo egentlig fint, og jeg er faktisk ved at afslutte spillet. Vi tænker lige, vi skal tage den sidste sidemission. Vi går til New Atlantis, som er hovedbyen i spillet, og vi får snakket, og vi får taget ind i de her sidemissioner. Og der skal vi hen, og vi skal gennemsøge sådan et skib, der har noget smugler cargo, nogle smuglergods. Og da vi kommer hen til skib der, vi kan ikke rigtig finde ud af, hvordan vi skal aktivere, at det quest, eller at det går så i gang. Vi kan godt se, at der er sådan en lille blå prik, der viser, hvor vi skal gå hen. Og da vi kommer derhen, så kan vi ikke rigtig finde ud af, skal vi gå ind i skibet? Vi går ind i skibet, der sker ikke en skid. Vi går ud igen af skibet, og lige pludselig så står der en dame, der er ved indgangen af skibet. Og jeg tænker, okay, det er nok hende, vi skal snakke med. Jeg går hen og snakker med hende, og i starten lyder det som om, okay, det er hende, vi skal snakke med. Og lige pludselig, så hende damen, hun begynder at snakke om et eller andet relay. Og så går min hjerne jo i gang lige pludselig, fordi det er relay her. Ved I, hvad det er, guys? Det er tilbage til Crimson Fleet Coastline. Så, men jeg ved ikke, om jeg kan starte, eller jeg kan. Vi har prøvet at gå tilbage til de her Crimson Fleet, de her, der bukkede ud. Og der sker ikke en skid. Vi får den samme bug igen. Og vi kan lige gå hen og kigge her. For det er dem her, vi skal snakke med. We'll have the whole settled I'm gonna leave that up to you, Rook. If you get into deep trouble, at some point, Delgado's gonna be promising everyone their cut of. But until the... Hit me up if you got questions. Så. As long as you put the fleet first. Are you looking to start something? Good to be back on board. Så lige nu skal vi egentlig bare... jeg skal se, om jeg kan scanne den her planet her. Det kan jeg. Alright, cool.
skal jeg samle de her power sammen, de her rummagi, som jeg får. Og finde ud af, at så har jeg mødt nogle mennesker, der ikke vil have, at jeg samler det her rummagi. Og vi er sådan lidt, er det alien, eller er det... der er også nogen, der siger, at det er tidsrejsen. Så det er sådan lidt, okay, hvad sker der? Hvad sker der nu her? Kan jeg scanne det her? Kan jeg? Den også? Yeah. Jeg kan tjene en lille mønt ved at scanne, hvis jeg har set ned i, der står servet 40% i venstre område, så kan man, når du har surveyet hele planeten, altså 100%, så kan du, så får du sådan en, hvad hedder det, så får du sådan en slate, hedder det. Det ligner bare sådan en tablet, som du kan sælge. For gode penge. Og så sige, hvis jeg skal sige noget. De bedste penge, det får du altså ved at fuldføre de her missioner her. Så det har jeg egentlig nu her. Jeg har 477.365, så det er de hovedpenge, eller majoriteten, størstedelen af de penge, det har været igennem, hvad hedder det, det har været igennem, at jeg har, at jeg har fuldført hovedmissioner, så. Nu gemmer vi lige her. Det er meget, hvis selvfølgelig har set filmen Rumrejsen, hvad er den, 2001, så er det meget det musik. Så det har jo lort lidt. Eller ikke lort, det er en inspiration fra det.
Bro. Og det var en af dem, de her mærkelige rumfolk her, som man har... jeg tror, det er anden eller tredje af de her templer, der du er henne ved, hvor de kontakter dig, når du kommer ud i rummet, og så siger de, hey, Marker, du skal stoppe med det der. Og du siger, det er jo, det gider du ikke. Så kunne du vælge mellem at aflevere det her, du har fået af den, eller du har fundet i det tempel her, eller du kunne... eller du kunne lade være. Og jeg valgte bare at flygte. Så jeg tog bare mit gravity drive, og så sagde jeg bare, vi ses på grillen. Og så skal du hen og snakke med de her The Lodge, ligesom en forening. Det lyder som om det er spider. Den der organisation du er medlem af, der kan du... kan du snakke med dem, og så kan du og så kommer du videre i quest, og de er faktisk ved at, de er rimelig nøje over, at hvad der sker. Retros. Orbit achieved. Stabilizing. Done. Something for you when you have a moment. Here, I have something for you. You're welcome. I picked it up on one of our latest planetary expeditions. I'm more than just an extra gun, you know. I'm just pleased I get to utilize some of my old field collecting skills. It's been a while. Check back with me from time to time after we return from our planet. Can I help? Ask whatever you'd like. Oh, okay then. Bye for now. Havde jeg en condition egentlig? Long damage. Skal jeg lige ind i mit inventory. Skal jeg have mit 8, og så skal jeg have...
Så skal jeg lige over til lægen, så gider jeg ikke løbe rundt med det her. Hey, brother. Oh, I was hoping we might. Your timing is most fortuitous. I'm on the verge of something, but I don't quite. I'm also easy to help, Colton. You have no idea how. Of course, now that I understand more about what's going on, it seems plain as day. And yet I never would have imagined it before. The tertiary trunks have also liquefied their interiors, but they're not vibrating. I thought perhaps it was some sort of defect, but it's much simpler. They're listening. It means it is ready to reproduce. Er det et træ, vi snakker om, er det ikke, Colton? This tree is sending vibrations out over massive distances and expecting to detect sympathetic vibrations in return. As of yet, there's been no response. I suspect that will not change, that a response is impossible, and that's very, very bad news. My thoughts precisely. Now, as of yet, there has been no response. And clearly, none of the nearby individuals are a correct match. While it can't be ruled out that the intended recipient of these messages was cut down during the city's expansion, there is one other possibility. Over 100 years ago, the United Colonies and the Freestar Collective emerged from the Narian War. As a gesture of peace and goodwill, a near-literal olive branch, one of the trees from New Atlantis, was offered to the leaders of Aquila City. It seems like a nice gesture. Nice. Short-sighted and ill-advised, in my opinion. Of course, you can't just uproot a native species and plunk it down on some other planet in a totally different environment and expect it to grow. Clearly, no exobotanists were consulted ahead of time. The end result was wholly predictable. The tree died within a few short years. So this didn't, pardon the pun. Clever, but no, not necessarily. The tree died, yes, but branches were kept. At least one still exists in the museum there in the city. If I had that branch, I could get DNA samples, and then using various data I've gathered, I could attempt to simulate a response. We could then broadcast that response and hopefully calm down our friend here. But as I say, I need that branch. I'll be back with it as soon as I can. I knew. The museum in Aquila City is under the supervision of one Miss Kassler, I'm told. I don't know anything about her, but hopefully she'll be willing to listen to reason. Det tror jeg, jeg tror ikke, det. Jeg tror ikke, det går sådan. All right, off you go. We don't have any time to waste. All right. Well. Jeg elsker, at ham her duden, det var bare en, vi mødte på gaden herhenne i New Atlantis. Og så går vi hen og snakker med ham. Starter en activity, som egentlig bare er en lille quest. Og i starten, der er det bare, i starten, der er det bare sådan et, altså, det er open world activities, altså frem og tilbage, hen og snak på den her og så videre, og så tilbage igen. Og så udvikler det sig simpelthen til et full-blown quest. Og det er fedt. Love it, love it. We're doing the best we can here. That's all we can ever do. All right, let's have a look. Oof, it's a damn good thing you came in. You're a right mess. Tak. We'll do some cleaning, a bit of closing up, and you should be fine. All fixed up best as you can be. 3 gunshots this week alone. We're no reliable.
Der er stadig ikke en condition på. Hvorfor fanden kunne du klare den? Det var egentlig det, jeg skulle. Så det er jo lort. Fordi det gør faktisk, at jeg ikke kan løbe så hurtigt, eller løbe så langt heller ikke. For helvede, mand. Jeg kan simpelthen ikke huske, om vi har de der medical... Vi må lige prøve at lede efter det så. Heard the cabinet's assembled some So kind after of an hour of weekend whining, right you're here. finally out here. You can trust. Jeg kan godt tro, at grunden til, at hun ikke kunne fjerne det, det var det er simpelthen fordi, at hun ikke havde høj nok hvad kalder det, skill. Det kunne de godt finde på at lave sådan noget. Nu prøver vi lige at gå ind i Reliant Medical. Se om de har noget. Hey dude. Should you find yourself in need, medical supplies are available for purchase at, if I may say, very competitive prices. Competitive prices. Welcome to Arilla. So, what brings you in today? Oh my, it's a good thing you came in to see me. Just relax and take long, slow, deep breaths. This'll be over soon. Good as new. May you remain in good health. Alright, så var den væk. Det er derfor. Hende er nede i slumkvarteret, der hun kunne ikke gøre det. Godt tilbage til... Mars Districted. Så skal vi hen og... til vores lodge.
wonder if any discovery reports have come in while we were away. I hope you are satisfied with the quarters available. Forgot to check the math on a few equations. The brain's long. Find myself thinking of the fleet. You know you can take a mark. You don't open comms. It's all storm and fire and sifting the wreckage after it's over. But if you're not so sure, you play the bully's gambit. Hope they don't challenge the threats you throw at them. Sound familiar? Maybe they just wanted to avoid unnecessary violence. Maybe. All the worse for us, not knowing their intent. A striker lurking in the shadows has good reason to hide. Won't be easy to drag them into the light. Got one. I'd go into the astronomical charting data with you, but clear as day just to point you right to it. Hvad mangler jeg? Jeg mangler 4 undiscovered temples. Okay. Jeg har lige tænkt mig at tage den her. Simpelthen fordi, at det progresser hovedhistorien, og det er den, vi gerne vil være færdige med i løbet af... oktober. Landing gear. Check. Thrusters. Set. In sight. Clear. Spændende. Om det er inde i bjerg. Det plejer at være sådan et... det plejer at være sådan et tempel. Vi er jo lige et hard safe, guys, her. Jeg ved faktisk ikke, om den var der i starten. Den her, når du har sat et punkt, så kan du følge den her, hvis du tager scanneren frem. Det er sådan lidt smart. I mangel af map, af minimap, så det har det jo ikke fået endnu, sat ind endnu. Bethesda. Vi er fuldstændig fjollet. Virkelig fjollet. Jeg kan overhovedet ikke se det her. Okay, det er blod. That is not good. Du skyder. Er det Sara? Bro, vi skyder. Tak for ammo.
dernede. Er der en sikker måde at gøre det på, end bare YOLO? Jeg tænker måske bare, at vi skal ned, ikke? Eller hvad? Du er nok det der dude. Stock up on junk. Jesus Christ. Give me a heart attack, won't you? Skal ud igen. Jeg tror, det er en starborn. Thanks for taking time to chat. I really need a friendly ear right about now. I received a message from Constellation, and it's given me a lot to think about. Hvorfor har jeg ikke fået den? Don't tell me bad. I said you one of the stupid jokes. I hope it is bad news. Not at all. It's just a list of requests, but when you read between the lines, it's obvious my absence is causing issues. Exactly. But let me back up a bit. Så fik vi hendes questline. Det var fandme godt, den i trykket. Before I joined Constellation, I served for 8 years as the head of the Navigator Corps, until the UC decided to axe the department. Yeah, I suppose painful is an appropriate way to put it. You see, the top brass demanded press-worthy discoveries to justify the spending, and money was tight after the war. Shutdown was inevitable. At the end of the day, I was in charge, so the blame obviously fell on my shoulders. You are clearly fighting some impossible odds. Yeah? You once told me that you favored the journey over the destination. So
So I'm hoping you'll understand what I'm trying to say. I failed because I was more concerned about exploring the stars than pushing a pencil. Because of my lack of foresight, all I ended up with was a shattered division and a bunch of excuses. That's just it, though. Did I push too hard? Did they shut us down because I wasn't quietly sitting at my desk approving meaningless memos? I'll never know. Well, that brings us to this message now, doesn't it? Call it whatever you want. My drive, my initiative, my optimism. It's been my greatest strength and my worst nightmare. It elevates me to these positions of authority, but all I want to do is explore, not sit and make sure all the accounts are balanced. You afraid your obstacle cause constellation to collapse. Yes, exactly. If it's obvious to you, imagine how obvious it is to someone like Barrett or Mateo. Oh, they must be itching to replace me by now. God damn it. Don't worry, I will figure this out together. Oh my god. I'm so sorry. Oh, here you are trying to help me and I'm yelling at you. You have to understand. Once Aja retired, I lost the only person that gave a damn. Er du fandme ikke født med Sarah? Kæft, hun er irriterende. Meget irriterende. I guess I'm nobody. Of course you do. I'm just not thinking straight right now. Phew. This has taken a lot out of me, so maybe we should just leave things right here. Check. But thank you for being there and listening. It helped. It really did. Hvorfor står det som om, at... Kan jeg... Når du er i hop, så kan den der computer åbenbart ikke finde ud af, at du fast traveler. Jeg er lidt forkert. Jeg troede først, det var klokken 17. Det er helt i orden. Der er ikke noget. Det er fint, du er nu her, Jimmy. Hvad sker der? Sømandssang. Ja, det mærker det i hvert fald. Jeg elsker Sømandssang. You sung really bit, my day. Mid-main. Okay. Jeg håber, der ses igen. The Valentine. Okay, cool. Landing site is clear. Let's head down.
Jeg er lidt spændt på det her, for det er en del af main questline, det her. Så jeg er spændt på, om der kommer til at ske noget vildt nu her. Jeg tror, vi tager den her. Altså, skal være helt ærlig, vi mangler nogle, det vil jeg gerne indrømme, vi mangler nogle køretøjer. Jeg har det lidt som om, i hvert fald lige de her områder her, hvor at man lige skal, jeg synes, man skal respektere vores tid. Det ved jeg, det har det sagt. Og det kommer vi også til at høre til november, guys, når vi skal til at draft. Vi skal ikke draft noget som helst. Når vi skal til at spille Days Gone, så kommer vi til at høre mig, sige, at nogle gange, at spillet det lige... Det godt kunne respektere spillerens side noget bedre. Så, men ellers, så glæder jeg mig. This heat is uncomfortable, but I think we could survive continuously here without our suits. Jeg laver et klip til mørk. Skal jeg slås med dem? Det skal jeg åbenbart. Skal du bare snipe? Der er en lasergun. Så rimelig sweet ud, faktisk. Ja, det har jeg heller ikke sagt noget om. Jeg har sagt om at respektere spillerens tid. Det synes jeg ikke, det gør. Jeg har aldrig sagt noget om køretøjer i Days Gone. Hvor er den der turret der? Det kan jeg sgu ikke lige se. Er det kendt? Hallo, der var du. Mangler 3. To. Og ikke det der er bedst, egentlig. De har større huller. De valgte lige at putte det ned sådan i ecliptic base. Hvordan kommer jeg så ind, hvis jeg ikke kan åbne den her, dude? For helvede, der spil her, mand. Er det seriøst bug, eller er der en bagindgang her, eller andet? Så er det er en game bacon bug, det her, guys, for det er hovedhistorien, vi er i gang med.
Eller kunne jeg komme ind her, eller hvad, på den anden side? I don't get it. I don't get it. Heroppe var det der, den sagde, at det var en abandoned mine. Var der en indgang så her? Hello? Så her der! Seriøst? Loggen. Protion 2. Artifacts. Det var faktisk ikke 2. Det er 2. Det er Protion 2 artifacts. Se om der er bug i det her. Det kunne fandme godt være. Sweet hallelujah.
bourbon. Hvor har du whisky med oppe i rummet? Eller, det er ikke fordi jeg dømmer. På nogen måde. Er der noget, jeg kan hack? Det er det ikke. Ecliptic manager, hvad så? Når man spiller her i rummet, så føles det virkelig for dem af der kender for dem af der kender Destiny, så er det bare virkelig Destiny. Skete lidt der. Sparker det i luft. Hvad har vi her? Ikke. Så er der nok sikkert en lang vej, vi kan gøre udenom. Skal vi gætte, vi skal længere ned her i minen, eller hvad? Eller, det skulle vi ikke. Hallo? Alright, vi har en kamp, guys. Hvad er der? Der er en deroppe også. Så er der lige den der camper deroppe. Så der er 200 der. I'm going to end you. Okay. Shit, det skal bare gå ud. Hvad vil jeg have? Drumbeat, det ved jeg godt. Jeg kan godt lide det drumbeat, selvom det kun er single shot. Der er en god følelse ved den. Vi skal lige...
Det er så, det er ikke, måske en lidt mærkelig sammenligning. I nogle af de der Medal of Honor-spil, der var der sådan en, der var sådan et gevær, der hed jeg tror det var M1 Carabine, som var et af amerikanernes standardvåben. Det føles lidt ligesom den, faktisk. Der er bare lidt flere skud i magasinet. Perhaps we should investigate that control center on the far side of the bridge. Okay. Det er en masse grav, simpelthen. Eller, masse grav. 3 mennesker, der er døde. If you're searching them, make it quick. Så er det, de ikke har taget deres penge. Selvfølgelig ikke så mange, men slet ikke. Okay, det bliver lidt dystert, det der. To be honest. Fuck you, dude. Cool. Men jeg faktisk, i det nye år kommer faktisk nogle af de gamle Activision-spil til Game Pass, fordi Microsoft de har jo købt Activision Blizzard. Så nogle af de her Modern Warfare-spil der, de kommer jo til Game Pass i et eller andet. Jeg har ikke helt forstået, om det bliver altså gratis for os, der har abonnement, eller hvad det gør. Så. Men der kunne jeg godt, nogle af de der singleplayer campaigns, der kunne jeg godt spille. Jeg spiller godt meget multiplayer, men nogle af de der singleplayer campaigns, der kunne jeg godt finde på at spille igen på stream. Også fordi, at de er relativt hurtigt gennemført. Så det er faktisk nogle gode historier, de har med. Også nogle, man lige kommer til at tænke lidt over, fordi der er nogle af dem, der er sådan, det kommer meget sådan ind i hovedet på folk, og psykologi og så videre, som er rigtig spændende. Og der er et eller andet. Ej, det skal jeg ikke sige. Den holder vi lige til stream. Der kommer sådan en twist and turns der, som du ikke lige forventede. Så det er ret fedt.
Kan vi fastholde herfra? For så skal vi så set bare have placeret de der stykker, der vi har nakket. While we're here, let's swing by Centaurium so I can pick up some ammo. Bah. Trigger det en quest? Centurion, what the... Var det ikke commercial? Var det, eller... Jeg synes, der var en Centurion der. Der hvor du købte... Det der, du købte våben. Så vi ser om det... Så ser om det trigger. Noget som helst. Se, hvad der har fået nogle... Eller hun har fået nogle nye våben. Nothing that ensures personal safety and security. Is that a surprise? These are potentially matters of life and death we're talking about here. Please, take a look. 240. Rare rifle. 48. $71. Altså, vi kan jo godt købe os. Ammo. Lad os da bare køre. Hvad, jeg skal sige, det der drum beat, der bruger den. Det var den, jeg bruger mest, ikke? Calibrated Beowulf, den var 77, og den her, det er 11 mm. Så det er højst det, vi skal have fat i. Only the finest collection of armaments in the settled systems. Alright, thank you. 77 caseless. Og 11 mm. Det er heroppe, hvis de overhovedet har det. Det har de. Okay, cool. God snak. Har jeg en våben, jeg vil af med? Jeg har en cutter. Nej, det vil jeg sgu ikke have med. Hun er 81. Det laver lige den. Det er ikke fordi jeg bruger den ret meget, men når jeg så endelig bruger den, så er den faktisk dejlig. Der, og så siger vi B, og så siger vi alright, cool. Mac på isolation. You're here because you need something. I'm sure we can.
Altså tema. Yes. Shadow Rock. Der kan vi også. Det er fint. Okay, hun har ret mange credits. Et af de største problemer, jeg synes i spillet, det er egentlig, hvor lidt credits de har, de her Winters. Så... Men jeg ved godt, hvorfor, altså. Hvorfor de gør det. De vil ikke have, at folk de for hurtigt grinder per penge. Altså, du kan bare sætte dig et eller andet sted hen, og så kan du vente 24 til 48 timer, hedder det. Så... Og så er de fyldt op igen. Every time I return here, I'm reminded of the important. Okay, vi laver lige et mega hard save her, fordi jeg tror, at vi kommer videre i historien nu her. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? We can't abandon who we are now. Exactly. When the universe presents us with a threat, we can't afford to run away. We need to stay in the fight. I'm sorry. I'm not trying to shame either of you. Blame the workings of a worried mind. I just hope that this journey doesn't turn us into something that we wouldn't recognize from where we are now. Hate to interrupt, but I have a favor to ask. Lot of equipment on the Eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials, but I need hands. Won't be going alone. Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. $13.800. Det er derfor, man skal gennemføre main quests, guys. Jeg tror altså, at alle spillere hopper under kortet og finder de enkelte merchants hemmelige lager, særligt dem i Starport, som med mange penge i Gambik. Er der hvad tænker du, under kortet, hvad snakker du om, Jimmy? Er der nogen, der er det? Altså, i det her spil forstår jeg det ikke. Jeg kan godt forstå det i for eksempel et spil som Fallout. I Fallout-universet giver det mening, at man måske ikke har så mange caps, fordi der prøver vi bare at overleve den her forfærdelige verden. Men her må jeg indrømme forstår jeg den ikke. Altså. Og så rigtig historiemæssigt, selvfølgelig. Nå, hvad skal vi? Hvad sagde han? Go to the eye. The eye, det er den der rumstation, der er der. Jo, der er... Hello? Det er der allerede. Det er bare lille.
og Doc. Ja, tak. Ah, det vidste jeg faktisk ikke. Det vidste jeg faktisk ikke. Gem. Yo. Barrett, but dude. Want to test the computer over there? That was supposed to happen, I think. Det tror jeg ikke, det var. Never regretted coming out of retirement. Constellation's got the writ of the righteous. Keeps me young. You color the wrong wires. Station showing red. Det er Spiffing Brittle at mig. Nice. You see, originally had all the tech filed and serialed, but we needed a little more of the oomph, so there's a slap dash of Freestar parts and jury rigs. Expected a few of them to blow us short, but the fixing is going to take time. Knew I should have fixed that faulty code when we worked on it the first time, Vlad. My past comes back to me once again. I can stick around until it's sorted. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, need to tip your ear on another matter when you got the time. Want to hear one of my stories? Hvad skal jeg? You have one to tell. Me. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn, rival collector. Captain Petrov owns a salvager vessel called the Scow. Runs it like a palace of novelties. And he's got a new prize in his collection. Guessing he won't have it over easily. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. You're saying we need to steal it from him? Left the life of a jack-of-bones behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I want Sam with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Give me the nod. Havde vi ikke... var der ikke andre missioner her? Eller hvad? Okay. Okay, vi gemmer altså lige. Var der ikke andre, vi skulle snakke med? Jo, Sam. Nå. Så får vi Sam som kammerat igen. Eller companion igen. My guy. Og jeg kunne se kommentarer på den andre video, så gør folk rigtig meget af for råd til de dyre spaceships. Men altså jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor langt jeg er i historien. Jeg tror jeg sådan er sådan 60% inde i historien. Og jeg har jo allerede indsamlet næsten 500.000. Så de kunne jo bare gøre det. Altså, men altså, fair nok, hvis de bare vil grind. Eller have penge. Nå, anyways. Still need to lift another. Ready to head to the... Catch a smile out there. Catch a smile? Okay. Nice. Husk på lørdag. Forhåbentlig på lørdag. Jeg arbejder meget efter det. Der kommer vi til at... lige nu skal jeg lige
kommer vi til at gøre en anden, end jeg skal lige finde mig. Gå med dig. Der kommer vi til at spille Starfield i en 5-6 timer forhåbentlig, tænker jeg. Jeg tror, det er det, vi... hvis jeg ikke... hvis jeg kan forbi hende her. For som sagt, så vil jeg gerne skubbe lidt på, at vi får... vi bliver færdige med det her i oktober. Hvad er det? Undock. Space. Godt. Petrov will want to talk to us. We're from Constellation. Got a lot of one-of-a-kind pieces from all over the settled systems for sale. Really? You're willing to sell? I thought you Constellation types only took things. Hey, we all need to make a little side money, am I right? Let us aboard and your boss can have his pick. For the right price. I think that will be acceptable. Giving you permission to talk. Vi kan også bare skyde ned. Ej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det er sådan en mission, jeg tænker, kan gå rigtig galt. Uden at vi gør. We'll let you on board. But Petrov was done hiring mosquitoes. Or maybe you're after something from the captain's collection. Yeah. Well, he calls us some old Earth term. Oh yes, the Rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. You might find we can be really persuasive. About rocks. We just love rocks. Go on then. Petrov's got a whole little alien zoo in the back. He's asking for trouble with those things. But the locks on the cages are pretty high end. Thankfully. Han har Pokémon-samling. Collection. Strewn about all over. The good stuff's locked up in a vault for Petrov's own personal viewing pleasure. And before you ask, Petrov's the only one with the keys, so don't try bribing any of the crew. You'll just waste your money. Trade it for it. Some dusty hauling ore from the fringe. Was glad when he left. It's all shakes and muttering. Okay. Hyggeligt at snakke med dig, dude.
Hvorfor er han allerede fjendtlig? I don't like this, guys. Det var forkert. Det var også forkert. You know, people say he's mad, but I like him. Holy fuck. Det er jo ikke bare monster, det er jo alt muligt. Han har samlet. Jesus Christus. You hear there's alien creatures on board the ship? I wasn't aware we had the visitors. Waddick, you didn't tell me we had visitors. We have visitors. We have... Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on. Yeah, but The artifact? Ah, you must mean my latest curio. I have never seen anything like it. Intricate pattern details, a metal that feels soft to the touch, yet bears not one hint of wear or tear. Ah, you are out of luck, my new friend. I cannot part with it. I know, it's a fickle man who falls in love so easily, but what can I say? Mi amore. Tempting. I do love showing off. But my security team will have a heart attack. It would be against all those protocols that I admittedly told them to make. Now, no need to be insulting. Oh, you do have a point. Ah, very well. What's a quick look going to hurt, huh? I know. People look at me and say, Petrov, if it were up to your me, whole ship is we a wouldn't let testament of people on splendor. the ship we Why haven't do you vetted need a personally. special vault? Well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Every door between me and my soldiers is painful. But that is the price of security, huh? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping scorch marks and bits of metal off the hull for weeks. And of course, there was the time I accidentally steered us into a UC Navy vessel after a particularly uproarious celebration of my latest acquisitions of fine art. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Jeg vil gerne klare det her uden at myrde nogen, men jeg tror desværre ikke, guys. Det tror jeg ikke, det bliver det.
Jeg har i hvert fald et spurgt, at vi skal skyde alle de her vagter her, vi lige gået forbi. Wow. Det var faktisk... det var ikke så... And now, the moment itself. Beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. That holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Oh, no. No. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. Hey, we're not pirates. Except, well, when we really need something for really, really good reasons. Yeah, that does sound a little piratey, doesn't it? Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. I don't see any moves we got left here. You won't give me my pleasure! Jesus, Stream, du har lige opgraderet dit våben, eller hvad? Pis. Wait! I surrender! Don't kill me! We're only doing what we have to. Done! Stand down, everyone. Let the nice pirate pass. Oh, they don't. Jeg tror ikke på det her. You're lucky the captain's a coward. If it were me. We give up. Please, let us leave. I'm out after this. Take what you came for and go. Damn pirate. Get what you came for and leave. $1000 dårlige karma-point til mig. Jeg ved ikke, om vi kan gøre den på andre måder. I don't know. Det er godt mærke, det her det er godt med. Det skal være helt ærligt. Jeg har en bounty nu her. Hvor er det fordi, jeg stjal den der artefakt der? Det var det jo så. Jeg skal... Hvorfor gør jeg det? Motherfucker.
Jeg glemmer altid på den der terminal, der man kan betale sin bounty. Jeg håber faktisk, vi møder ham her igen. Det må jeg indrømme. Jeg gad godt at... Gad jeg godt at undskylde for mig at sige. Jeg skulle nødt til at gøre det her. Men hvis jeg kompenserer lidt med nogle penge eller en opgave, så kunne du... Det har det ikke godt, men det er det sgu ikke. Come in. Come in. Hvad fanden sker der? The eye's gone completely dark. Noel, Starborn, came out of nowhere. Vladimir, get out of there! He already left. Said he was going to the lodge. Barrett! He's still breathing, but oh God, all that blood! Hello, Constellation. Are you there? Who are you? What did you do to our friends? They call me the Hunter. And now that I'm here, your part in glimpsing the Unity is over. I'm already on my way. Say goodbye to your friends. It won't be long. Forget about us! That Starborn bastard is after the artifacts! You can't let him take them! Pack up the collection, move it somewhere they can't find it! He's right. We need to bunker down here and get those artifacts ready to move. Might need every gun to hold that Starborn off. What about everyone on the Eye? We can't leave them to die up there. Watch each other's backs. I don't know how long it's gonna take to pack up the artifacts. Hopefully this will only take a few minutes, if my hands can stop shaking. Everyone take cover. Where? Do you really expect them to barge through the front door? I'm not expecting them to ring the bell. Could you all keep it down? I'm trying to work here. God, where do I start? Hvad skal du vælge dig? Walter, are you all right? Jesus Christ, mand. Han er jo død. Han har plot armor. Putter vi lige...
troede, jeg er bedre end det her. Man kan ikke loot dem. Det er kraftedet med slyden der, guys. Det ved I også godt. Skal vi ned i slum? The well. What the fuck? Hjælp her, dude. Værsgo. Dræb den for fucking hell. Tak. Og så kan jeg bruge for det nu her. Jeg skal til at slås med det rumskib nu her. Jeg er ret spændt på, hvad det kan. Hey, hvor mange Jesus Kristus, er der tank i det? $54, okay. Smukt det der. Hvad siger Macros? Det giver ikke så meget skade, så vi skal bruge det med den der. Let's go. Hot Eve.
Scorpius. Jeg tror ikke, vi skal angribe ham. Okay, det kan godt være, nu er det små detaljer, jeg går ind i. Men Scorpius, Bethesda. Altså har I bare fundet et eller andet tegneserie, eller nærmest, og så er I lige bladet op. Vi skal finde et skurkenavn. Scorpius, okay. Det er generisk nok. Fatter. For Scorpius. Det viser, var det ikke Skeletor. Men nu er de jo så døde, dem der er på... Barrett, han er død! My body! Nej! My dude! No! No, Barrett! Hey, Barrett. Barrett, can you hear me? It's Sam. We're gonna find all those artifacts. Okay, Barrett? We'll solve this mystery. I swear. He's gone. Come on. Let's get going. There's no changing anything now. Oh, thank heavens. You're all right. Byttet. Vi går nok Barrett for Sarah. Gjorde I det? Bethesda. I'll be okay now. Go on. Take care of the others. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Saw the ship dock with the eye. We took up the arm's call, but when the doors opened, there was no one there. Skulked in like a damn specter. Before I had to know, it was nothing but Pain's wings and the cold sleep.
Time's unknown, but I came too long enough to hear him gloat about going to the lodge and seeing our friends trying to crawl away from him on a bloody trail. No tears for the old. Got the others to worry about. Andrea? He came out of nowhere. Jeg troede, hun var det lodge, men det er jo nok. Thank you. I don't think I can move right away. But I'll make it. Go on. Vladimir! Oh, thank goodness. Where's Baron? He's gone. Sker der det for det glitch der? We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Hun har said he was leaving us alone. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. Hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from it. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here, keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. I er kraftedeme nogle nokke for jer Bethesda. Hvad skal jeg nu her? Så. Kæft i nogle kager Bethesda. Jeg sidder bare og tænker, var det fordi, at jeg havde fuldført main questet med ham, blandt andet. Det ser virkelig fucked up ud det her. Undskyld guys. Jeg er delvis skyld i det. Please wait for the all-clear signal before exiting your homes. That is all.
Exploring space, you worry you'll lose people, but this? Hvis jeg havde hvis jeg ikke dræbt, vi bladrer lige tilbage igen. Hvis jeg for eksempel havde gennemført Sarahs, hendes questline, ville hun så have været død? Det er det, jeg egentlig tænker. Jeg har set, jeg har gennemført Sams, jeg har gennemført Barrett, ja, det var så også dem. Så det var de to at vælge imellem. Ej, har det været et incident? Det er derfor begynder sådan noget. What? Oh, I'm sorry. Now really is. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? He said a path in glimpsing the unity was over. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? It's right here in the city, just a block or so from the lodge. I guess it couldn't hurt. I've heard the Keeper's a pretty insightful guy. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Sorry. I've been lost in thought for a bit. The whole Terramorph situation, seriously. When I was growing up, everyone was afraid of Terramorphs. How they could seemingly strike anywhere at any time. Stuff you've done here could save so many lives. Eat your nutrient paste or the Terramorphs will get you. Were you ever told that? I don't know about these Aseles. That microbe would wipe out the Terramorphs for good and certain. I mean, the Aseles? It'll take longer, take more hand-holding, and there's no saying the Aseles will fully get the job done. Alle fra mit hold, der bare går ind for kemisk krigsførsel. When you put it like that, I guess I see your point. The United Colonies. Hell, everyone and everywhere owes you big time. Even if they don't know it. Jeg læste på, hvad ham der præsten der, eller de religiøse overhoved, han siger. Var det ikke? Hvor skal vi lige se den der? Skal vi lige tage den først? This here's the closest thing Cora has to home. Not bad, right? Nå, han er nede i kælderen. Han boede nede i kælderen. Okay.
Det var alt det, jeg pakkede på om, faktisk. Jeg synes, jeg kan huske noget af det. Ja, han har the Mantis suit. Det er fint der. Fuck ja, Bethesda. Det er så også bare det, jeg har at sige. Hot save. Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? I think your church is connected to the group of space whalers. You need to talk about unity. Oh, yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps you should talk about this inside. Okay. Even just the sound Sus. Alligevel. of his voice is comforting, I guess. Hvad fanden er det? Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path of discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Let's hear the story then. There must be more to it. In my story,
the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code? A way of finding the pilgrim again, or at least his grave. Sounds like the House of Enlightenment and the Maroons have the other parts on. I agree. I think you need to talk to them about this Unity Pilgrim. And House of Rune, er det ikke not de just der in a theological fuldstændig, sense, as I have. hvad hedder det, religiøse nutjobs? The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Jeg er lidt spændt på hende der ved Maroon, hvor fuldstændig forskruet jeg. Jeg ved ikke, hvilken af dem tager bare et eller andet. Så må vi se, hvad der sker. Jeg tænker, vi skal tale med dem begge to. Hvor jeg That's convenient. Kilo City could really use something like that. tror vi ikke, at hun er i det her fængsel der, eller det der politistation der, tænker jeg. Cora likes throwing stones into the pond. Or she did. God, that was ages ago. Må vi gå ind her? Hey, dude. A visitor? I have all the company I need. Og ved du lidt om hende der, hvad du hedder, hende der for Mass Effect 2? Også i den skald der. Så jeg huske, hvad hun hedder. Det er også lige meget. Hun havde fed questline, kan jeg huske. I know you talked to keep a close about the Varun fate. He knows not the truth. He sends another to ask more incessant questions. I never can make heads or tails of these guys. The great serpent waits in the shadows. He will entwine the universe, and all but the faithful will be made as dust.
That is the truth. No more, no less. Keeper Kruger's book of a pilgrim. I need to know more about him. It would be really helpful if you told us about it. If that even matters in the slightest to you. Yes, I have spoken to your keeper about this. I will tell you what I told him, and then you will leave me. Jinan Varun meets the unbeliever. He gives false prophecy to Jinan. But such is Jinan's conviction in the Great Serpent, he does not hesitate. He cuts the unbeliever down. But the unbeliever returns. Jinan realizes the Great Serpent is testing him, and he will not be found wanting. 4 times they fight. Over 120 rotations of the planet they are on. Remember these 4 battles, Jinan, the unbeliever says. Remember these 120 rotations. But Jinan knows this is blasphemy, and delivers the killing blow. That is all. I have heard of no such thing. If it exists, it is a shadow that the Great Serpent casts to deceive the faithless. Strength and conviction show your worthiness to the Great Serpent. The kill is not as important as showing there is no doubt. I grow tired of speaking. Leave me. When the time's right, I'd appreciate a chat. Jo, forkert. Okay, god snak. Vi fik der. Det fik jeg ikke en skid ud af, undtagen de er fuldstændig forskruet i bolden. Det er de fleste af de der religiøse nutjobs der. Sam, hvad så? Hvor er du hen, bruh? Some folk never leave their hometown. There needs to be a bigger word than thanks. And whatever that word is, I'd be dead. Flat out dead if it weren't for you. You and me both. Truly. I gotta ask. And if it's wrong to ask, I'm sorry. Barrett's been in Constellation so much longer. He's more veteran, probably smarter. It's gonna be hard knowing I get to live my life, but his is... For my girl's sake, I cannot thank you enough. How are you holding up? Are you okay? That Hunter bastard's gotta pay. Pay big time. I don't care if he's starborn and indestructible. We need to figure out a way to take him down. Nobody messes with my family like that. Just bring me along when you do. I just want you to know, the only way we're gonna get through this is if we all lean on each other. Nå, det er nede i slummen, de er det. Det er rigtigt. Det er slummen. Transferring to the same division. You look like you need something, yeah? There's a lot of work that needs to be done in the well. Sing! A lot of people in need. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, you're not? Sorry. Can I help you? Keeper Killer sent me, I need to talk about the pilgrim. It's actually... Hvad? Important. Hvad sker der? Sidder bare og kigger i væggen nu. Listen, I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim, but since you both insist...
Our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Maybe this mistitten what he was saying. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. Besides what the Keeper would say about it, sounds like a gathering point, or a center. Or, in mathematics, it would mean one, like the one, the first at the beginning. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Aren't you the one I saw running away from that crazy guy? We're doing the best we can here. That's all we can have. We're no reliant medic. Okay, det fik jeg faktisk minus ud af. Jeg er endnu mere forvirret nu herinde. Så vi fik en masse religiøst mumbo-jumbo ting. En masse gamle fortællinger, religiøse fortællinger. Som der, I don't know. I don't really go for all this religion stuff. Jeg må indrømme, det her, hele det her, den her enhed, den her fraktion, det får der får sådan lidt Scientology-vibes over det. Må jeg indrømme. Det gør jeg. Det skal være helt ærlig. Well, you're back. What did you learn? Was there something hidden in their stories, like we thought? The enlightened story used the word second and two. Planets are often named by number. That second might mean the second planet in the system. What else did you learn? I spoke to a rune sealer. She said Dinan fought 4 times over 120 days. Selvfølgelig. If there really is a location the Pilgrim wanted us to find, those do sound awfully like coordinates. Was there anything else? In your story, the Pilgrim contemplates infinitum addendum. That must mean something. Yes. What he added to infinity. Maybe that points to a name. If we're looking for his resting place,
we'd need to know the name of the star system, wouldn't we? Let's see. We have something that could be coordinates. Something that could point to a planet in the system. But what's the name of the system? Infinitum addendum. What if we break down the parts? No systems named finite or add. That just leaves in and dumb. Well, that's certainly how I feel. Indum, that's the name of the star Yes, system. that's it. The second planet in Indum, at 4 and 120. That's where you'll find the pilgrim's resting place. And from there, maybe you'll find the true meaning of unity. Before you go, you've now spoken to many Han er different meget så som der, perspectives Jimmy. on our Det synes jeg. universe. In a way, you'll be carrying their philosophies with you on this journey. I know you're looking for a specific unity, but if you had to guess what it was, what interpretation would you give it? There's something secret out there, bring everything together. Det tror jeg jo egentlig ikke. Men altså, secret, det kan jo også defineres mange ting. Men altså, i det her forstand her, så er der jo et eller andet metafysisk. Religiøs. Only total conviction will bring us to the truth. We're being tested. Det lyder sådan lidt som det var Room. Tror jeg tager det der. But what makes something like that holy? Gravity is also a force that brings things together. Should that be sanctified? No, that's just a natural force. Unity is something greater. It is one of the great contradictions of belief. We feel the presence of something out there, but we insist that it is also everywhere. So you think this word unity describes that divine unknowableness that the pilgrim searched for? This guy's really hard to follow. Can we just get a straight answer? Well, I won't keep you any longer. This has been fun, I have to admit. Go, find your truth. Alright, guys. Vi skal til at afslutte for denne omgang. Det var hyggeligt. Vi kom godt ind i historien her på, her i dag. Og det er jo dejligt. Det var det egentlig det, der var meningen. Det skal lige se. Jeg har sat, at jeg har styret mig i morgen. Starfield klokken 17 på onsdag. Cyberpunk klokken 18 torsdag. Fredag. Måske Cyberpunk, eller måske ikke. Det skriver i community, hvis vi gør det. Lørdag, så tager vi Starfield. En lidt længere hvor vi lidt længere stream, hvor vi forhåbentlig får gennemført hovedhistorien. Og så har vi jo sådan set, og det håber jeg, at vi får gjort selvfølgelig, fordi så har vi sådan set, så har vi krydset den af i forhold til november, hvor vi jo starter 2 nye spil. Så, Jimmy, tak fordi du kom forbi og så hej i chatten. Tak fordi dem, der kom og lykkede. Det er jeg også rigtig, rigtig glad for.
Sagt, i morgen off, og ja, Starfield igen på onsdag. Jeg håber, I nyder resten af jeres mandag, og så håber jeg selvfølgelig, vi ses en anden god gang.